नमस्ते। आमे सुरेंद्र महांती रचित मराळर मृत्यु गल्प संपर्क रे आलोचना करुथिले एवं यार पूर्व क्लास रे सुरेंद्र महांती सृजन संपर्क रे संक्षिप्त सूचना दिया हिथिला एवं गल्प रे जो किछि विशिष्ट सिद्धांत दृष्टिकोण मनीष संपर्क रे समाज संपर्क रे से देइछंती से संपर्क रे मध्य गत क्लास रे आमे आलोकपात करिथिले। तेबे मराळर मृत्यु गल्पर मुख्य प्रसंग होउची मनस्तात्विकता एवं आउ गोटिए दिग होउची प्रतीक धर्मिता। तेणु मराळर मृत्यु जदि एक मनस्तात्विक गल्प कहिबा अधिक जुक्तियुक्त हेबो तेबे एक कथा मध्य हमें मन रखिबा उचित जे विंश शताब्दीर अधिकांश कथा साहित्य रे मनोविज्ञानर बा मनस्तत्वर गभीर प्रभाव पड़िछि एवं एई मराळर मृत्यु संपर्क रे आलोचना करी 1985 मसीह संभवतः नहीं कोणार्कर संख्या 1982 रे शरद चंद्रकर गोटे आलोचना बाहर करथिले ताहा होची कोणार्क पत्रिका रे एवं सेठी से ए मराळ मृत्यु संपर्क रे उल्लेख करिसंती। से कहउचंती विंश शताब्दीर आधुनिक साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित करिथिबा तत्वटी होउची डाक्टर सिगमंड फ्रॉयडंकर मनोविश्लेषण बा साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉयडंकर स्वतंत्र गोटे पुस्तक अछि साइको एनालिसिस बा मनोविश्लेषण। मनीषर मनर गठन संपर्क रे फ्रॉयड एक नूतन तथ्यर अवतारणा कराइथिले। तांको मतरे मनीषर मन एक निर्दिष्ट एकक नुहे, एहा यथाक्रमे चेतन अवचेतन अचेतन त्रिस्तर विशिष्ट। व्यक्तिर व्यक्तित्व गठन रे लिबिडो बा यौन प्रवृत्तिर पर्याप्त भूमिका रहिथिबा कथा से कहिसंती। चेतन मनरे उदित हेउथिबा अप्राकृत कामवासना समाज अस्वीकृति भୟରେ अचेतन मन को संप्रेरित हो जाए, सेठारे सेगुड़िक विनष्ट बा विस्मृत हो जाए नहीं। उपयुक्त परिवेश परिस्थिति पाइले सेगुड़िक चेतन मन को संक्रमित हो आसंती। एणु बाह्य और दृश्यमान वास्तवता अपेक्षा अवचेतनर रहस्य आहुरी वास्तव आहुरी आश्चर्यकर। गाल्पिक सुरेंद्र फ्रॉयडीय लिबिडो तत्वर प्रयोग सुबोध चरित्र माध्यम रे प्रकट कराइछंती। आमे गल्प भीतर को परे जिबा। मुख्यतः शरत्कर जो आलोचना करिछंती गल्पर अन्यतम मुख्य चरित्र जी अछि से होछंती सुबोध एवं तांकर दृष्टिकोण एठी से रखिकी कहउछंती जे ए सुबोध चरित्र माध्यम रे प्रकट कराइछंती लिबिडो तत्वर नील कल्पवट मूलरे केते दिन धरी रहस्यमय संगीतर जो बेसुरा रागिणी झंकृत हेउथिला ताहा सुबोध निकटरे अर्थहीन मने हेउथिला। जीवनर विरक्तिकर अनुभूति स्वप्न राज्य रे प्रमूर्त तार चेतना को जाबुड़ी धरिछि। जमुना नील कल्पवट हंस आदि रहस्यात्मक प्रतीक तार चिंता चेतनार बहिस्थ हेले मध्य स्वप्नरे रूपायित होइछि। ना अजणा स्रोतस्वतीर शांत स्वच्छ सलील रे आत्मविस्मृत हंस लीलायित भंगीरे ग्रीवा बुलाई नूतन मुद्रा आंकुथिला। विकृत मस्तिष्क आत्मकैंद्रिक आधुनिक मनीष सुबोध हंस को हत्या करिबार अपप्रयास करी बंधुकरू गुड़ी मारिछि। गुड़ीर आघात रे आध्यात्मिक विश्वासर प्रतीक
जोटा प्रेमर प्रतीक हिसाब से मध्य आम एठी कहि परिबा सेई आध्यात्मिक विश्वासर प्रतीक मराल निजर स्थिति हराइछि ओ मरालर स्थान अधिकार करि नेछि 20 वर्ष तलर स्वप्न संगिनी सुचित्रा। सुबोधर चेतन मन जो सुचित्रार स्मृति को बारंबार बारण करि आसीथिला अवचेतनर सही स्मृति सुबोधर चेतना को आवरी नेछि। एहा केवल स्वप्न पर्यायर एवं ए संपर्क रे मध्य सिगमंड फ्रॉयडर गोटे चमत्कार पुस्तक अछि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम स्वप्नर व्याख्या। वास्तव जीवन रे एहा किंतु अर्थहीन मनीषर यौन जीवन जेउठी वास्तवता द्वारा उपेक्षित विपर्यस्त आध्यात्मिकता सेठी रसस्निग्ध शीतलतारे चित्त को आह्लादित करिछि। प्रगति नामरे आधुनिकता जुग जुगर विश्वास को परिहार करि पारेना। जीवन सेतिकी बेड़े होई पड़े अर्थहीन। धर्म और ईश्वर विश्वास निर्वासित युद्ध परवर्ती पृथ्वी रे मनीषर जीवन किपरि विडंबित होई पड़िछि तार एक अंतर्दाही चित्र मरालर मृत्यु रे स्पष्ट अंकित बोली अध्यापक से समय रे से थिले शरतचंद्र कर उल्लेख करिसंती। ये होची कोणार्क मरालर मृत्यु एक अंतर्दृष्टि आलोचनार नाम कोणार्क 82 संख्या रे ताहा प्रकाशित होइतिला पृष्ठा 69। तेबे एठी आमे एक कथा मध्य मने रखिबा जरूरी मरालर मृत्यु रे मराल को मुख्यतः आमे आध्यात्मिक दृष्टि व्याख्या करूचे जो हंस को भारतीय परंपरा रे आत्मार प्रतीक हिसाब रे ग्रहण कराइछि एवं सेथिबाई मरालर मृत्यु मध्य एक श्रेष्ठ प्रतीक धर्मी गल्प बोली आलोचना करा जाइछि। तेबे एठी जो प्रतीक जेमिति भारतीय योग ओ दर्शन रे हंस आत्मार प्रतीक भावरे सर्वजन स्वीकृत। मनीषर शरीर रे एहा आत्मा बा प्राणशक्ति भावरे रही थाए। साधारण मनीषर एही आत्मा बा प्राणशक्ति अचेतन अवस्थारे नित्य नियत खेली बुलु थाए। सांसारिक इंद्रिय संभोग भितरे एहा अचेतन साधक तार साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत कराई षडचक्र मध्य देई एई हंस को उत्थित कराई निए। सुषुम्ना नाड़ी को जमुना बोली साधकर परिभाषा रे कुहा जाई थाए। नीलकल्पवट रूप रे जहाको प्रतीक हिसाब रे निहाइछि ताहा होछि देहर मूलाधार। एही हंस को साधनार मार्ग रे उत्थित कराई ललाट चक्र रे पहुंचाई देई पारिले ब्रह्मत्व प्राप्ति बा मुक्ति बा निर्वाण मिली थाए एवं एथिपाई विशेष साधनार अपेक्षा रखे। तेबे चैतन्यंकर ओडिशा आगमनर पूर्ववर्ती काल रे पिंड ब्रह्मांड दर्शन उत्कलीय भक्तिमत्तार प्राण थिला। गाल्पिक सुरेंद्र महांती मरालर मृत्यु गल्परे उत्कलीय आध्यात्मिक जीवनर पुणी प्राणशक्ति रूपक मरालर मृत्युर हृदयदाही उपपाद्य को सांकेतिकित कराइछंती। स्व संस्कृतिर आत्मीयता और निर्मल मानववादर आकर्षण उपरे गढ़ी उठिछि सते जेपरी मरालर मृत्यु गल्प। जुग परिवर्तन संगे रुचि परिवर्तन घटुथिले मध्य
ସାଧାରଣ ଜନତାର ଚିତ୍ତକୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସର ସରଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ମରାଳ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ନିରୀହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏ ହଂସ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ସବୁ ସଂସ୍କାର ଓ ଅପସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଜୀବନ ଭିତରେ ଡୁବି ଯିବାର ଏକ ଅହେତୁକ ମାଦକତା ରହିଛି ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି 1962 ମସିହାରେ। କାରଣ ସଂକଳନର ଯେଉଁ 16ଟି ଗଳ୍ପର ରଚନା ସମୟ 1958ରୁ 1962। ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପର 3ଟି ଅଂଶ ଅଛି ବା 3ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପର ଅବୟବ ଗଠିତ। ଗଳ୍ପର କାଳଖଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବାରର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ବନ୍ଦର, ଟ୍ରେନ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗଳ୍ପରେ, ଏହାର କାଳଖଣ୍ଡ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 6ଠ-7ମ ଦଶକରେ ଘଟିଥିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶା ତ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଳ୍ପର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଚରିତ୍ର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ସମୟ ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 6ଠ-7ମ ଦଶକ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଶୈଳୀରେ। ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ନାଟକର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଲୋକ ମୁଖରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ରୁ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ, ଅନ୍ତିମ ତାର ପରିଣତିରେ ଯେଉଁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗାଳ୍ପିକ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଇଁ ଆସିଛି, ଏଇ ନୂତନ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଜୀବନକୁ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବା ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ତାର ଏକ ସୀମା ଅଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବେଶୀ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ତଥାକଥିତ ଜନକ ହିସାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମନର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି,
मनर जो संभावना संपर्क रे आलोचना करा हेची से कथा जानिला परे सिगमंड फ्रॉयड उनकर परवर्ती समय रे जो एडलर आसीछंती बा यूंग आसीछंती एलिस आसीछंती एमिति की जो जहाँ को आमे कहि परिबा अमेरिकार प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीए अद्यावधि देह धारण करिसंती फियर टू फ्रीडम एवं एरिक फ्रॉम कहि परिबा एमिति अनेक मास्लो एमिति जण मनोविज्ञानी जो मानकर मनोविज्ञान भारतीय प्राचीन शास्त्रर विश्वास सहित सबु बेले जोड़ी हेई पारुची। मु एठी आहुरी किछि जिंस स्पष्ट करि देबाकू चाहूची जे मन कहले आमे भाबुचे जे मस्तिष्क भितर थिबा गोटे ब्रेन एक्जाक्टली डाक्तरी पाठरे मन कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट नुहे माने साधारण भाव आमे मन कहले गोटे भाबुचे जे न्यूरॉन रो क्षरण द्वारा जो प्रतिक्रिया जहा किछि होउचे एपरी मध्य कुआ जाई पारिबो जे धरंतु जे चिंता करि पारुछु तार गोटे मन अछि तेणु चेतना सहित मन जेमती साधारण भाव में जोड़ी जाए किंतु गछटी छुई देले से तार प्रतिक्रिया प्रकाश करि पारे तार चेतना अछि किंतु मन अछि सेटा आमे कदापि साधारण भाव में साधारण स्तर रे कहि दे पारिबा नहीं। जदि भी कहीं हमर जोगीर आत्मचरित पढ़िथिबे से परमहंस जगानंदंकर से एक कथा मध्य कहिसंती माने से को गोटे देश रे गोटे कैक्टस माने कंटा युक्त जो कैक्टस गछ अछि तार बगीचा भितर से जाउछंती एवं से गला बेले से कहउछंती जे ए कैक्टस गुडी को तांकर आत्मरक्षा करिया पई तांकर रूप को सेंती कंटक युक्त करिसंती किंतु जोगानंद कहउछंती जे जदि हमें तांकु सेतिकी श्रद्धा करि परिबा जतिकी भल पाइबा तांकु विश्वास देबाकू हबो गछकू जे से तार सुरक्षा पाई आमे नित्य नियत प्रस्तुत अछु से माने तांकर कंटा को परिहार करिकी केवल निजर फूल ही फुटांतु माने कुहा जाए से बहिरे मध्य से उल्लेख करिसंती किछि दिन सेमिति केयर नेला परे देखा जाइछि जे सेही कंटक युक्त कैक्टस ताहा पुनराय संपूर्ण भावरे कंटकहीन कैक्टस हेकी तार सेमिति सुंदर फूल फुटी रूपरे केवल कंटा को से परिहार करिछि। ये गोटे साइंटिफिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन नुहे मनीषर भल पाइबा सही स्तर पर्यंत गले आमे सिद्धार्थ उपन्यास रे हरमान हेस रो सुनिथिबा जे मनीष नदी सहित मध्य कथा हेई पारिबो। तेबे साधारण भाव रे आमे जेतेबेले कहूचे जे मनन करि पारुछु बा चिंता करि पारुछु बोली आमे मनुष्य एवं आमर मनटिए अछि बोली मनन करि पारुछु बोली कुहा जाए साधारण भाव रे। तेबे एठी आमे मने रखिबा जरूरी श्री अरविंद मन को ही असल इंद्रिय बोली कहिसंती। आमे स्थूल इंद्रिय कहले भाबुछु जो आमर जो दर्शनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय हिसाब रे जो पांचटा इंद्रिय कथा कहूचु किंतु श्री अरविंद कहउछंती जे मन होउची असल इंद्रिय। तांकर भाषा रे श्री अरविंदंकर भाषा रे मन ही देखे सुने घ्राण करे स्वाद चाखे इत्यादि इत्यादि। तेणु जीभर से सामर्थ्य नहीं चर्मर बा हाथर से स्पर्श आमर जो स्पर्श द्वारा जानी पारुचे तार सामर्थ्य से नुहे असलता पछरे जीए त्रिगुण रज्जु हस्ते धरी भलिया मन ही ए सबुर मालिक बोली से कहउछंती। आम मनुष्य जीवन रे मन ही होउची असल यंत्र आमर जावतीय भावना एवं अवबोध केवल मन को ही दर्पण रूपे व्यवहार करी संभव हेउची। मन मापी पारुची गार पकाई सीमा निर्धारण करी देई पारुची काटुची जोड़ुची तुलना करी पारुची गुणी हरी फेड़ी मिसाई पारुची विवर्तनर आरोहण मार्गरे एही जगतरे केते कोन जे संभव होईची तार इयत्ता मापी हेबो नाही। सभ्यता सुख ज्ञान विज्ञान प्रकृति उपरे विजय जेते समृद्धि और सुख उपलब्ध हेउथिले मध्य तथापि आहुरी अधिक समृद्धि एवं सुख पाई एक अबारित अभिलाष और साहस
এই ସବୁ କିଛି ମଣିଷ ତା କାମରେ ଲଗାଇ ଆସିଥିବା ମେଧା ଓ ମନୀଷାର କୀର୍ତ୍ତି ସେଇ ମନର ହିଁ କରାମତି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛେ। ତଥାପି ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ? ମନ ବହୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ, କେତେ କ'ଣକୁ ଯୋଡ଼ି ଚମତ୍କାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏଇ ସୀମାଟିକୁ ବୁଝିବ, ଅହଂକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସତେ ଅବା ଆପେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିବ। ନିଜର ଶେଷ ଗାରଟି ଯାଏ ଆମକୁ ଆଣି ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ତଥା ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଲାଗି ସତେଅବା ଆମକୁ ସେ ବନ୍ ଭଏଜ୍ ବୋଲି କହି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମନକୁ ସତକୁ ସତ ବନ୍ଧୁ କରିନେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭିତରକୁ ଭେଦି ଏବେ এই ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଫ୍ରଏଡ୍ ଭଳିଆ ଅବଚେତନ, ମଗ୍ନଚେତନ ଏବଂ ମହା ଅଚେତନ କେତେ କଥା କହିଲେଣି। ସେହି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଆମ ଲାଗି କେତେ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ମନ, ସନ୍ଦୀପିତ ମନ, ସମ୍ବୋଧି ମନ ଓ ଅଧିମାନସର ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ ଖୋଜ ଉଠିଗଲେ ଅତିମାନସ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା, ବିଶ୍ୱଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅସଲ ବ୍ୟାପ୍ତି ସେହିଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆତ୍ମପରିଚୟ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ସେଠାରେ ମୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗଛ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ମିଶିଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। ସେ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛକୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ଇତିହାସରେ କୌଣସି ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେମିତି ଏ ଚରିତ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅନାହତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ଏତେ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଉପଗତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନୀଳ କଳ୍ପବଟ ତଳୁ ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣିଟା ବାହାରିଛି। ମାନେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ এই ଖଞ୍ଜଣିକୁ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୋତିକି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ସେ ଗଳ୍ପର ମଝିରେ ସେ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗପ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଖଞ୍ଜଣି ମିଳିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଞ୍ଜଣି ମୃଦଙ୍ଗର ନାଦରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ମାଳିକାର ଧାଡ଼ି ଭଳି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଯେ ନୀଳ କଳ୍ପ ବଟେ
कल्प बटे मुड़े नित्य खेळे हंस जमुना जड़ेलो लेउटी हंस पिउछि पानी लांजरे थंट देउछि हाणिलो। साधारण भाव में यही जो शब्दर प्रतीकात्मक अर्थटीए होची जोटा आज मध्य आमे कहिलु ए हंस होची भारतीय विश्वास रे आत्मार प्रतीक। ए जीवन जमुना रे आत्मा नित्य नियत खेलुछि माने ए जमुना रे खेलिले मध्य ए शरीर सहित ए संसार सहित तार कौनसी संपर्क नहीं। से गोटे तटस्थ अवस्था सबु बेले रही तार कौनसी मोह नहीं। तेणु साधारण भाव में नित्य मोक्ष नित्य मुक्त बोली आमे ताकू कहि परिबा। तेणु अवलीला क्रम से क्रीड़ा करुछि जहाकू गाल्पिक कहउछंती क्रांति नहीं विराम नहीं विश्राम नहीं। यही जो घटनाटीए एबे कीर्तन होइछि माने से खंजणी मिलिला परे गाल्पिक वर्णना करुछंती गत गोटे सप्ताह धरी अहरात्र एई लीला चलीछि आउ केते दिन चलिबो ताहा मध्य केही जानंती नाही। एई जो संकीर्तन चलीछि एवं संकीर्तन होछि कोन ना सुना कथारे शह शह वर्ष तळे जो लेखि जाइथिले बा से कहिथिले जे भविष्यवाणी देइथिले आजी से खंजणी मिलिछि। तेणु ये आमर जेकोसी जगार गोटे मूर्ति आविष्कार हैला केते सौ वर्षर तलर धर एवं ताकू जदि आमे लोकविश्वास रे थाए जेमिति कलकी आसीबे 12 हाथ खंडा धरी बुलिबे एई जो रकमर आख्यान उपाख्यान बा सब कहानी सब अछि जदि लोकविश्वास रे ताहा सत्य तेबे ए घटना आरंभ हो जाइछि खंजणी बाहरीछि। तेणु बाहरिला परे लोक माने भक्ति गदगद होइकी हुअन्तु बा भयरे हो बा ए चमत्कारिता को स्वीकार करिकी भजन संकीर्तन करूछंती। तेणु जेते बेले एई भजन संकीर्तन से जगार हेउची शह शह लोकंकर समागम हेइची जो प्रोजेक्ट होउची से प्रोजेक्ट होउची कोन ना नुआ बंदर जीबी डिविजन रो रेलपथ निर्माण कार्य चली थिला। एई अलौकिक घटना बा एई चमत्कारी घटनाटीए घटिबा परे से काम दाम सबू बंद हो जाइछि। तापरे गाल्पिक आरंभ करुछंती सेई आख्यान जे बहु वर्ष तले बा बहु वर्ष पूर्वे जेउठी प्राची नदीर गोटिए धार कोइली नदी ग्राम नामरे बही जाई उत्तरेश्वरी ठारे पुणी प्राची सहित मिली थिला। आज सेठी कृषि क्षेत्र और पल्ली ग्राम तारी मझिरे गोटे प्रकांड बालीचर आज सुद्धा कोइली नदी गर्भर अवशेष रूपे रही जाइछि। चर मझिरे गोटे प्रकांड बरगछ कोइली नदी एई बरगछ कड़ देई बही जाउथिला। गछटी केते शह वर्षर पुरुणा निश्चित भावरे ताहा केही जानंती नहीं। केही केही कहंती 200 वर्षर केही केही कहंती 500 आउ केही केही कहंती एई बटमुड़े सुकमुनि परीक्षितंकु ब्रह्मज्ञान शिक्षा देइथिले। बटमुड़े अहलरू नुआ गछ कुआ मेलिछि पुरुणा गछर गंडी सुखी नुआ गछ सहित मिसी जाइछि। अतीतर असुमारी वर्ष धरी अनंत जीवन और मृत्युहीन सृष्टिर अनाहत लीला एई बटमुड़े अभिनीत होई आसीछि। तेणु आमे जदि कहिबा जो प्रकृतिर बा प्राकृतिक परिवेशर वर्णना देइछंती एवं से बटवृक्षर तार काल निरूपण करा जाई नाही। हेई पारे 200 वर्षर हेई पारे 500 वर्षर किंतु ए गछर जन्मरू जेते किंबदंती जहा किछि जोड़ा हेइछि ता भितरे गोटाए कथा गाल्पिक स्पष्ट करि दैछंती जे मृत्युहीन सृष्टिर अनाहत लीला ता भितरे निरवधि चलीछि एवं नील कल्पवट जो तार नाम तार कहानीटी को एबे से कहउछंती जे केते शह वर्ष पूर्वे एई बटमूले सिद्ध निरंजनंकर आश्रम और गादी थिला। संभवतः ताहा होउची पंचसखा जुगर समय
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ସମୟ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନାସ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାହା ନୀଳକଳ୍ପ ବଟ ତଳେ ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥଭୂମି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ କ'ଣ ଅନାଚାର ବ୍ୟାପିଲା। ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନ ଦିନେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ମଠଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗାଦିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିର୍ବଂଶ ହେବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଗାଦିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ସେହିଦିନୁ ନୀଳକଳ୍ପ ତଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଗାଦି ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏସବୁ ବହୁ କାଳର ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେହିଦିନୁ ଲୋକଶ୍ରୁତିରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଗଡ଼ି ଆସିଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ନୀଳକଳ୍ପ ତଳୁ ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣି ପୁଣି ବାହାରିବ। ସେଥିରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଘୋଷଣା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଆତଜାତ ହେଉଛେ ବଞ୍ଚୁଛେ, କଳିର ଅର୍ଥ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କପଟର, କ୍ଲେଶର, ଯନ୍ତ୍ରଣାର, ଛଳନାର, ହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ, ବିଭୀଷିକା, ସଂଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ହେବ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ତାହାର ନାମ କଳିଯୁଗ ବୋଲି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଲୋକ କଥାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରହନ୍ତୁ, ଯିଏ କହିବ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି। ସେମିତି ସେ ଗାଦିର ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିର୍ବଂଶ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତ ଘଟଣାଟିଏ ହେଉଛି ତାପରେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ କାଳର ନଦୀରେ ସୁଅ ବହିଯିବା ପରି ତାପରେ ବହୁ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କୋଇଲି ନଦୀର ଧାର ପୋତି ହୋଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଅଛି। ବିଶ୍ୱାସର ନଦୀଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ବାଲିଚରରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଯେଉଁଟା 300-400 ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲା, ମାନେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଭଗବାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧର୍ମ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆମ ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଖମୟ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଧିକ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ସନ୍ଦେହର ବାଲିଚର ଭିତରେ ଯେମିତି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳକଳ୍ପତଳୁ ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣି ବାହାରିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏଇ କଳ୍ପବଟ ତଳୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣି ବାହାରିବ। ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୀଳକଳ୍ପ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମେଲଣ ହେଉଥିଲା। ସେଇଦିନ କାଳେ ନୀଳକଳ୍ପ ମୂଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ମେଲଣରେ ସେଇ ସ୍ମୃତିର ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ରାତିସାରା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବର୍ଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୀଳକଳ୍ପବଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଳହଟିଆ ଧୋଇଆ ମୂଲକରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ ନୀଳକଳ୍ପର ସେ ପୂର୍ବ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର 1958ରୁ 62 ମସିହା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମହିମା ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ଜମିଦାରୀ ଅମଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଦାରଙ୍କର ଭୟରେ କେହି ହାତ ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସରକାରୀ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଉପରେ ଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଡ଼ାପଡ଼ା ମାନେ ଶବଦାହ କରିବା
ଇଟାପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଳେଣୀ କାଠର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଲେ ନୀଳକଳ୍ପର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦର ଅନ୍ତିମ ଅଂଶରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଟିଏ ଅବକ୍ଷୟମାନ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ନଦୀଗର୍ଭ ଏବେ ସନ୍ଦେହର ବାଲିଚରରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହି ନୀଳକଳ୍ପବଟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଥା, ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବା ତଥାକଥିତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ କେବଳ ନୁହେଁ, ଲୋଭ ବଢ଼ିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ସେମିତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋଭକୁ ତୃପ୍ତ କଲା ଭଳିଆ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମଡ଼ା ଜଳା ମାନେ ଶବଦାହ କରିବା, ଇଟା ପୋଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଳେଣୀ କାଠର ପ୍ରୟୋଜନ ଯଦି ପଡ଼େ, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷକୁ, ନୀଳକଳ୍ପ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ତାର ଡାଳ କାଟି ଆଣିକି କେତେବେଳେ ଶବଦାହ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଟା ଭାଟି ପୋଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଅବକ୍ଷୟର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି, ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁର ଚୋରି, ଏସବୁ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନରେ ଅସଚେତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଥିଲେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଷମତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରର ତଥାକଥିତ ସବୁ ନିୟମକୁ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାଁରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ବଟବୃକ୍ଷର ଡାଳ କାଟି ଆଣିଛେ ବା କାଟୁଛେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପରଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।